Guys, dirita mamugaw tas maya. Pertindaghanang maya di magpatuo. Kining maya nga kuan. Unsa ning maya ha nga lukon. Maya nga bird. Di magpatuog bugaw. Mo ni kuan basak ni Boyet Abelia. Namunga na ang duha ka kahon. Makaani na ta ani karong Pebrero pohon. Bana kayo nakadungog mo aron? Na maya ron na. Na dias punuan sa lubi Buskan, di magpatuog maya. Perindaghana. Na. Iglupad-lupad. Luoy kayo agkuan og dili bantayan way maani.